جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیز سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ اصلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے تیرے اس مقدس دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں خداوند کے زندگی پر تیرا اختیار ہے، اور تیرا شکر ہو خداوند کہ تو نے فضل کیا کہ ہم زندگی پائیں اور آج کے دن میں ہم کلیسیا کے ساتھ مل کر تیری عبادت میں شامل ہو سکیں۔ جتنے خداوند آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے خداوند کہ جہاں بھی ایماندار یسوع کے نام سے جمع ہوتے ہیں تو اپنا تخت لگاتا ہے، تو اپنی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند ہم تیری حضوری اپنے لیے مانگتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو اور خداوند ہمارے ایمان کو مضبوط کر، تاکہ آج ہم تیری حضوری سے برکت پائیں۔ آج جتنے لوگ اس عبادت میں کسی دکھ، پریشانی، تکلیف یا بیماری کے ساتھ شامل ہیں، آج اس عبادت سے برکت، تسلی، اطمینان اور معجزات پائیں۔ خداوند ہمارے ایمان کو مضبوط کر، خدا پاک روح تو ہمیں معمور کر، مسا کر، تاکہ خداوند ہمارا ایمان بڑھ جائے، ہمارے خیال اور ذہان یسوع کی صلیب کی طرف لگ جائیں، اور آج کی عبادت سے ہم یسوع کے نام کو جلال دینے والے بن جائیں۔ خداوند ہم قائر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، پاک روح کی معموری میں نے کثرت سے استعمال کر ہم تو ثنا کرنے میں ہمارے مددگار ہو سکیں، اور ان کی رہنمائی میں، ان کی مدد کے ساتھ ہم سبھی مل کر یسوع کے نام کو جلال دینے والے ہو سکیں۔ خداوند آج جہاں بھی لوگ عبادت کے لیے جمع ہیں، اپنے لوگوں کی خداوند تو حفاظت کر، انہیں حادثات سے، انہیں مخالفانہ منصوبوں سے، انہیں شر پسند عناصر سے اور دہشت گردی سے محفوظ رکھ۔ تیرے لوگ برکت پائیں، آج کی عبادات سے یسوع کی گواہی ہو سکے، اور خداوند دعا کرتے ہیں جو لوگ ابھی راستے میں اور عبادت کے لیے آ رہے ہیں انہیں خیریت سے یہاں پر پہنچا، تاکہ ہم سبھی اکٹھے مل کر تیری عبادت کر سکیں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔
आइए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में ज़बूर 95 गाएंगे। ज़बूर नंबर 95 दूजा हिस्सा। जे अज दे दिन सब सुनते हो आवाज़ यहोवा दी। ज़बूर नंबर 95 दूजा हिस्सा।
دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. اس دعا میں ایڈر سلیم صاحب ہماری رہنمائی کریں گے. ہم خداوند کا شکر کریں گے کہ خداوند نے ہمیں آج کا یہ دن دیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کے لیے اکٹھے ہو سکیں. آج کے دن کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس جگہ کے لیے اور ایف سی کالج کے لیے بھی خداوند کا شکر کریں گے جہاں پر ہم اکٹھے ہو کر خداوند کی عبادت کر سکتے ہیں. ایف سی کالج کے لیے خداوند کی برکت مانگیں گے. اس کو چلانے والے انتظامی افسران، فیکلٹی اور سٹاف کے لیے خداوند کی برکت مانگیں گے تاکہ ان کے وسیلے سے ادارہ ترقی کر سکے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند ہمارے ملک کو برکت دے، ہمارے ملک کو ترقی دے، استحکام آئے اور سیلاب زدگان بحال ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی ہم پوری دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند پوری دنیا سے جنگوں کو موقوف کرے اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہو، اور خاص طور پر ہمارے ملک میں بھی امن اور سلامتی قائم ہو. ہم پوری دنیا کے مسیحوں کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند پوری دنیا میں مسیحی لوگوں کو ایک زندہ کلیسیا بنائے. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور نسیم اختر صاحب اس دعا میں رہنمائی کریں گے. ہم دعا مانگے. باپ بڑی عاجزی اور روشنی اور سر کے ساتھ تیرے چرنوں میں جھک کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیری ساری دن کی منتوں برت و بخششوں کے لیے خدا، آج دن کے لیے خدا. ہم ان بہت سارے لوگوں سے اچھے نہ تھے جو جن کو دیکھنا چاہتے تھے، دیکھ نہ سکے. یہ خاص تیری مہربانی ہے زندوں کی زمین پر رکھا ہے، اور یہ فضل بخشا کہ خدا نہ ہم ایک خاندان کی حیثیت سے، جماعت کی حیثیت سے مل کر خدا تیری عبادت کر سکیں، تیری پرستش کر سکیں. جتنے خدا تیرے لوگ آ چکے ہیں ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے، جو بھی راستے میں باحفاظت، تاکہ سب مل کر خوشی کے ساتھ خدا تیری عبادت. جو آج ہمارے ساتھ آنلائن میں خدا باپ عبادت میں شامل ہے ان کے لیے بھی خدا تیری برکت اور تیری سلامتی کو مانگتے ہیں. خدا اس عبادت میں شروع سے آ کر تک تو اپنا پاک کثرت سے ہم کو سننے والے کان، سمجھنے والا دین اور قبول کرنے والا دین پر، تاکہ میں سننے والے نہ بلکہ اس کلام کو سن کر اس پر عمل کر اس کو میں جامع بنائے کہ جہاں میں 100 گنا آنے والے جہاں میں بھی شکل تیرے خادم کے لیے تیرا شکر ادا کر، جو تیری کلیسیا کسی روحانی خوراک سے تیرے لوگوں کو سیر رسودا کرتا ہے. خدا کو اپنے خادم کو اپنے پاک روح کی معمول سے معمول کر، تاکہ خدا آج کا کلام ہم سب کے لیے ویسے برکت ہو. عالمگیر طور پر جب خدا آج تیرا مبارک سبت ہے، تیری کلیسیا تیرے لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں. خدا تو اپنی کلیسیا کی بڑی حفاظت کر، ہر قسم کی دہشت گردی سے، شر فساد شریر لوگوں سے محفوظ رکھنا، تاکہ خدا تیرے لوگ خوشی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ خدا تیری عبادت کرے، تیری پرستش کرے. اس ایف سی کالج ادارے کے لیے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے لوگوں نے اس ادارے کو اس لیے قائم کیا کہ اس ادارے کے وسیلے سے خدا تیری گواہی اور تیرا جلال ظاہر ہو. خدا تم نے اس ادارے کو اپنے جلال گواہی کے لیے کثرت سے استعمال کر، ریکٹر کے لیے، وائس ریکٹر کے لیے، خدا تمام اسٹاف کے لیے، فیکلٹی کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، ایڈمن کے لیے، سپورٹنگ اسٹاف کے لیے جو اس میں کام کرتے ہیں. خدا ہم سب کے لیے تیری برکت اور تیری سلامتی کو مانگ، تیری حکمت، تیری دانائی، تیرا فضل ان کی زندگی میں جاری ساری ہے، تاکہ خدا جو کام کی ان کو ذمہ داری بخشی گئی خدا وہ جی جان کے کرے کہ خدا ہم تیرے لیے کرتے ہیں، اور اس ادارے کی ترقی میں خدا اپنا عام رول ادا کرے گا. خدا اپنی ایف سی کالج کلیسیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا تو اس کو پہاڑ کا شہر بنا، اپنا نور بخشے تاکہ یہ تیرے نور کی روشنی ہو. اپنے خادم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے، اس کے گھر کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے خدا تیری برکت اور تیری سلامتی کو مانگ. اپنی کلیسیا کی تیری برکت، تیری سرفرازی کو مانگ. ہماری کلیسیا ہم جتنے بیمار ہیں ان کے لیے تیری بھی مدد کر، انہیں تندرستی سے دے. جو بے روزگار ان کو روزگار مل جاتا، جو بے گھر لوگ ان کو گھر مل جاتا، جو بے علاج جوڑے خدا ان کو علاج نعمت سے مالا مال کر. تمام مسیحی قوم کے لیے، مسیحی لوگوں کے لیے
جو طرح طرح کے مسائل میں پریشان ہیں، جنگ و جدر میں ہیں، ذات تن میں ہیں، پستی میں، بے روزگاری کی حالت میں، خداوند تو وہ اپنی قوم کو سربلند کر، سرفراز کر، حکمت سے بھر، دانائی سے بھر، اپنی محبت سے بھر، اپنے خوف سے بھر، اپنے کلام سے بھر، جس طرح خداوند تو نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو برکت دی ہے، سرفرازی دی ہے، سربلند کیا، وہ تیری برکت خداوند تیرے لوگوں پر کثرت سے اپنے خداوند ملک کی سلامتی کے لیے، امن و ایمان، استحکام اور خوشحالی کے لیے تیرے لیے منت ہے۔ تمہارے ملک میں امن و ایمان، سلامتی، استحکام کو قائم کر۔ جو لوگ خداوند سیلاب سے متاثر ہوئے، ان لوگوں کی بحالی کے لیے خداوند تیرے لیے منت کر، تم نے بحال کر، اور ان کی تمام ضروریات زندگی کو خداوند تو اپنے اسلام سے پورا کر۔ خداوند اس عبادت میں شروع سے آپ کرتا تو اپنا پاک کو کثرت سے لا، کوئی خالی آتما لوٹے، اس طرح کلام کی برکت سے مالا مالا کرتا ہے۔ خداوند ہماری دعا کو سن اور قبول کر، اپنے بچانے والے خداوند یسوع مسیح کے قدوس اور جلالی نام کے وسیلہ سے معاف کریں، آمین۔ خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور 66 گائیں گے۔ زبور نمبر 66، سارے لوگوں ساڈے رب نو دھن دھن آکھ کے گاؤ۔ زبور نمبر 66 دوجا حصہ، دوجا وزن۔
हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सिरों को झुकाएं और हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम बतौर ईमानदार जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं और यीशु के नाम से यहाँ पर जमा है, और इसी ईमान में हम मजबूत होते हुए अपने खुदावंद के सामने अपनी मुनाजात को रखते हैं, अपनी परेशानियों, फिक्रों, मुसीबतों और बीमारियों को भी रखते हैं। और हमारा ये ईमान है कि यीशु के नाम के वसीले से जब ईमानदार मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं तो खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसके नाम में कुदरत है और जिसे तूने वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके। तेरा शुक्र करते हैं कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं। दुनिया के माबूद तो महज बुत हैं, ना वो सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बोलते हैं, लेकिन तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू सुनता है, जवाब देता है। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तूने हमें ये मौका दिया है कि हम जिंदा खुदा से मांग सकें। इस वक्त बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम तेरी हुजूरी में मौजूद हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हमें से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से जाता है। खुदावंद तू हमें से हर एक को छू दे, तू छू खुदावंद, तेरे छूने से शिफा मिले, तेरे बेटे यीशु के नाम से शिफा मिले, तेरी कुदरत मांगता हूँ खुदा, तू छू और हमारी जिंदगी में मौजज़ा कर। हर एक तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाती है। हमारी कलीसिया में खुदावंद जो लोग बीमार हैं और जो दरखास्त के कलीसिया मिलकर उनकी दुआ करे, हम इकट्ठे होते हैं, मुतफिक होते हैं और एक दिल होकर उन्हें तेरी हुजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, मिसेस जीनत के लिए, मिसेस सरवर के लिए, मिसेस रोजी बशीर के लिए। इसी तरह दुआ करते हैं बहन शबनम के लिए, भाई अनूस की फैमिली के लिए, भाई यूनस की फैमिली के लिए, भाई असलम की फैमिली के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं डॉक्टर मारिया के लिए, जयरुशा के लिए दुआ करते हैं, भाई अगस्टीन के लिए दुआ करते हैं, भाई परवेज यूसुफ के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई शहजाद के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। और भी जितने लोग जो इस वक्त बीमारी की हालत में, सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। तेरा फजल खुदावंद मांगते हैं, तो हर एक को छू और शिफा दे। तेरे बेटे यीशु के नाम में सभी शिफा पाए। हर एक बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम से जाती है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, शुगर के पेशेंट्स, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, यीशु के नाम से उनकी तकलीफ, उनकी डेफिशिएंसीज, उनकी वीकनेसेस यीशु के नाम से खत्म हो जाए। तू छू और शिफा दे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से उनके लिए शिफा मांगते हैं, उनके लिए बरकत मांगते हैं। तेरी तरफ से उन्हें मेरास मिले, तेरा फजल उन पर हो, तूने छू और उनकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा कर, ताकि तेरी कुदरत का तजुर्बा उन्हें हो। खुदावंद ये डेंगू की वबा और कोरोना की जो वबा है उनसे हमें महफूज रख। यीशु के नाम से ये वबाएं मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएं। तेरे बेटे यीशु के नाम में हम सब महफूज हो जाएं। हमारी कलीसिया में जितने लोग इस वक्त डेंगू के सबब से बीमार हैं, यीशु के नाम से वो शिफा पाएं। बेटी रिश्वा शिफा पाए, यीशु के नाम से हर एक तकलीफ जाती रहे। जो भी वायरल इन्फेक्शन इस वक्त हैं, यीशु के नाम में हम उन पर फतह पाएं और उनसे शिफा मिले। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और ज़रूर क्वायर के साथ गाया करें। मैं ये देखता हूँ कि जब क्वायर गीत गाती तो आप सारे चुप करके सुन लेते हैं। ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये खुदावंद की हमद है। परफॉर्मेंस होता है कोई शख्स परफॉर्म कर रहा है, हम सुन लेते हैं। ये खुदावंद की हमद है और इसमें सभी लोग शामिल हो गए। आज का जो गीत हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस गीत है, खुदा से मांगो मिलेगा। आप सब लोग हमारे साथ मिलकर, जैसे गोपाल साहब ने कहा, तो सबको आता है, तो आप सब हमारे साथ मिलकर इसकी करिएगा।
चंद एक ज़रूरी ऐलानात हैं और आपकी गोशुदा करना चाहता हूँ। आइंदा अतवार शायर बानी का अतवार है 16 अक्टूबर को जो अतवार आ रहा है उसमें खुदावंद की मेज़ बनाने के लिए खुद को तैयार करके आएँ और जो लोग आज नहीं हैं उन्हें भी ज़रूर उनके साथ जिनके साथ आपका राब्ता है उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को तैयार करें खुदावंद की मेज़ बनाने के लिए आइंदा अतवार हमारे साथ इबादत में शामिल हो सकें। शादी की पुकारे हैं शमम साबर व साबर जॉन, उम्र 32 साल, हालत कमवारा, 6 नवंबर 2022 को नकाब पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है, इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। जेकब
इकबाल खुर्शीद, उम्र 28 साल, हालत गंवारा। FC कॉलेज कॉलोनी लाहौर के रहने वाले की शादी। शमाइला सरवर, वल सरवर, उम्र 27 साल, हालत गंवारी, योहनाबाद लाहौर की रहने वाली के साथ 5 नवंबर 2022 को होना करार पाई है। और ये भी शादी की आखिरी पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से उनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। शकीला आरिफ, डॉक्टर आरिफ मसीह, उम्र 31 साल, हालत गंवारी, FC कॉलेज कॉलोनी लाहौर के रहने वाली की शादी। शराफत मसीह वल सदीक मसीह, उम्र 23 साल, हालत गंवारा, गुजरावाला के रहने वाले के साथ 15 अक्टूबर 2022 को होना करार पाई है। ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। आए इस वक्त खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में हम गीत गाएंगे, जलाल हो मेरी ज़िंदगी में तेरा जलाल हो। ये सियालकोट कन्वेंशन जी की किताबें नहीं है, लेकिन हम क्वायर के साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे।
के कलाम की तिलावत को सुने। नए अहदनामे में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 6वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। Paul's epistle to Romans, chapter 5, verses 6 to 11. रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 6वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। कलाम पाक के इस हिस्से की तिलावत करने में हमारा रहनुमाई मिसेस नातिया करेगी। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, 5वां बाब, 6वीं आयत से 11वीं आयत तक। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। किसी रास बास की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास बास ठहरे तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तुफैल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में आ सकें, तेरी हमदो सना कर सकें। खुदावंद, इस वक्त हम तेरे कलाम की तरफ ध्यान लगा रहे हैं। हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारा इल्म महदूद है, हमारी अकल नाकिस है। खुदावंद, हम अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं। खुदा पाक रूह, तू हमें छू और हमें तैयार कर, संजीदगी की रूह मिले। कलाम को सुनने और उससे बरकत पाने के लिए तैयार कर। खुदावंद, तू हमारे साथ हो। दुनियावी सोच और फिक्रें यीशु के नाम से जाती है। खुदावंद, मैं अपने आप को भी तेरे ताबे करता हूँ ताकि तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे, यीशु के नाम से, आमीन। हम हर इतवार एक खूबी को सीख रहे हैं और खुदावंद का शुक्र है कि ये खूबियाँ हमें एहसास दिलाती हैं कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए, कलीसिया को किस तरह का बनना है, ईमानदारों को किस तरह का बनना है। क्योंकि हम अपने आप को मसीही तो कह सकते हैं, हम अपने आप को कलीसिया कह सकते हैं, लेकिन अगर कलीसिया उन बातों को जो खुदा के कलाम में लिखी हैं उनको जाहिर नहीं करती, उन बातों को जो खुदा के कलाम में लिखी हैं उन पर ईमान नहीं लाती, तो महज वो लोग हैं जो कि अपने आप को मसीही तो कहते हैं लेकिन हकीकी तौर पर वो ईमानदार नहीं है। एक बड़ा ही सख्त लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, सो कॉल्ड क्रिश्चियन। इसकी उर्दू में मानी है नाम नहाद मसीही। ये जुमला ज़रा सख्त है, लेकिन ये जुमला ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, सो कॉल्ड क्रिश्चियन, जो सिर्फ अपना नाम मसीही रखते हैं और लोगों में होता है कि ये रूबन है, इसका मतलब ये क्रिश्चियन है, ये पीटर है, इसका मतलब ये क्रिश्चियन है। नाम तो मसीही है
लेकिन हकीकी ईमानदार वो है जो खुदा के कलाम में जो लिखा है उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है। और हकीकी कलीसिया वो है जो कलाम में लिखी हुई बातों को अपनी जिंदगी से जाहिर करती है। बड़ी बड़ी कलीसियाएं हो सकती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी रिच बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वाली कलीसिया, खूबसूरत बिल्डिंग्स चर्च वाली कलीसियाएं, जिनको लोग कह सकते हैं कि ये एक खुशहाल कलीसिया है, ये अमीर कलीसिया है, ये बड़ी पैसे वाली, ये पढ़ी लिखी कलीसिया है। लेकिन ये दुनवी और जिस्मानी सोच रखने वाली कलीसियाएं ऐसा करती हैं। हकीकी जिंदा कलीसियाएं वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनती हैं, उसको अपनी जिंदगी में लेती हैं और अपनी जिंदगी से उसको जाहिर करती हैं। आज जिस खूबी को हम देख रहे हैं वो एक और ईमान में हमारे समझ को पैदा करने वाली और हमें अपनी सोच को तब्दील करने के लिए तैयार करें कि जिंदा कलीसियाएं अपने अंदर खुशखबरी रखती हैं, कि जो अपने आप को जिंदा कलीसिया क्लेम करते हैं उनके अंदर खुशखबरी, गुड न्यूज हो, गॉस्पल हो उनके जिंदगी में, उनकी कलीसिया में, उनके कामों में, उनके विजन में, उनके टारगेट्स में, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें गॉस्पल शामिल हो, गुड न्यूज शामिल हो, खुशखबरी उसमें शामिल हो। और खुशखबरी है क्या? रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खाते 5वें बाब की 8वीं आयत जो है वो हमारे ईमान में खुशखबरी को बुनियाद फराहम करती है। लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे मसीह हमारी खातिर मुआ। दोबारा से मैं पढ़ने लगा हूं। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। ये खुशखबरी है। लेकिन कलीसिया इस खुशखबरी को अपने लिए कैसे ले सकती है? ये पैगाम है बाइबल का। बाइबल का पैगाम दुनिया को ये बताता है कि खुदा की मोहब्बत की ये खूबी है कि वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजता है और उसका बेटा दुनिया की खातिर, हमारी खातिर मुआ, मर गया, मसलूब हुआ, उसने अपनी जान दी ताकि हम रास्तबाज ठहरे, हम गज़ब इलाही से बचें। 9वीं आयत में है कि बस जब हम उसके खून के बायस हम रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से जरूर बचेंगे। दिस इज गॉस्पल। ये गुड न्यूज़ है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा कि वो हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दे ताकि हम रास्तबाज ठहरे, सजा से बच जाएं। अब हम देख ही रहे हैं कि कलीसिया इसको अपने अंदर किस तरह से ले सकती है। सबसे पहले कलीसिया को इस बात का इकरार करने की जरूरत है। कलीसिया को, ईमानदारों को इस खुशखबरी को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। ये खुशखबरी बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, लिखी हुई है, ठीक है, लिखी हुई है, लेकिन क्या हमने अपनी जिंदगी में इसको कबूल किया है? ये एक क्वेश्चन हमारे लिए कि मसीह मुआ, मसीह मसलूब हुआ, हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, हम उसके बाद ईस्टर भी मनाते हैं कि मसीह जी उठा। लेकिन इस खुशखबरी को अपनी जिंदगी में लेने का मतलब यह है कि हम अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों का इकरार कर चुके हैं, मसीह मसलूब का कफारा जो हमारे लिए है उसको अपनी जिंदगी में कबूल कर चुके हैं, या अभी तक सिर्फ ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ ही हमने पढ़ा है, या सिर्फ हमने गुड फ्राइडे को मनाया है। गुड फ्राइडे वाले दिन मैं अक्सर कहता हूं कि गुड फ्राइडे वाले दिन हमारी सारी कलीसिया जो है वो हमें नजर आती है। ये गुड फ्राइडे वाले दिन सारे आते हैं, जो सारा साल भी नहीं आता वो भी गुड फ्राइडे वाले दिन आता है। उस दिन हमारे यहाँ में बड़ा रश होता है,
لیکن اس گڈ فرائیڈے والے دن مبارک جمعے کے دن جس مقصد کے لیے ہم آتے ہیں، کیا آج تک ہماری زندگی میں وہ مقصد کبھی نظر آیا ہے کہ مسیح میری اور آپ کی خاطر ہوا؟ کس لیے؟ ہمارے گناہوں کی خاطر۔ اس کا اقرار ہماری زندگی میں بڑا ضروری ہے۔ اس خوشخبری کو اپنی زندگی میں لانا بڑا ضروری ہے کہ مسیح میری اور آپ کی خاطر ہوا ہے۔ اگر ہم نے ابھی تک اس خوشخبری کو اپنی زندگی میں نہیں لیا تو ہم سو کالڈ کرسچن، نام نہاد مسیحی۔ حقیقی مسیحی وہ ہے جو خوشخبری کو اپنی زندگی میں لے لیتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے۔ ہماری زندگی میں یہ خوشخبری پھل لانی چاہیے، ہماری زندگی میں یہ خوشخبری تبدیلی لائے کہ میرے گناہوں کی خاطر مسیح ہوا ہے۔ گناہوں کا اقرار اور اس کو اپنا اس کے کفارے کو اپنی زندگی میں قبول کرنا، خوشخبری کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اس کی سمجھ اپنی زندگی میں لینا کہ اس نے میرے لیے اپنی جان دی ہے۔ رومیوں کے نام کا رسول کے خط کے 30 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے۔ یہ بھی بڑے ہارڈ الفاظ ہیں، ہارڈ ٹیچنگ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ بیٹر ریالٹی ہو سکتی، لیکن یہ سچ ہے کہ دنیا کا ہر ایک انسان گناہگار ہے، اور یہ خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سب، کوئی خدا کا طالب نہیں، کوئی سمجھدار نہیں۔ ہم بڑے سمجھدار ہو سکتے ہیں، ہم بڑے عقل مند ہو سکتے ہیں، لیکن اصل سمجھ اور عقل کیا ہے؟ حقیقی حکمت اور دانائی کیا ہے؟ امثال کی کتاب اور اس کے 9 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ جتنے بھی عقل مند ہم ہو جائیں، جتنے بھی ہم سمجھدار ہو جائیں، fear of the Lord is the beginning of wisdom۔ ہم اپنی عقل و سمجھ میں، دانائی میں بہت آگے نکل جائیں۔ بڑی دفعہ آپ نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے سمجھدار، کئی دفعہ جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عام انسانوں سے بھی زیادہ سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنے سمجھدار لوگ، بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ نشہ کرنے والے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ لیکن خدا سے دور ہو سکتے ہیں۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ خدا کا خوف جو ہے وہ حکمت کا شروع ہے، اور اس کے بعد دوسرا اس کے قدوس کی جو پہچان ہے وہ فہم ہے۔ The understanding, the knowledge of the Holy One is understanding۔ کہ جو خدا کو پہچان لیتا ہے وہ حقیقی سمجھدار ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کوئی بھی، رومیوں کے خط کے 30 باب میں لکھا ہے کوئی بھی سمجھدار نہیں، کیونکہ حقیقی طور پر خدا کو پہچاننے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہیں۔ تو جو خدا کو پہچان لیتا ہے، جو اس ہولی ون کو، اس قدوس کو پہچان لیتا ہے، وہ اصل فہم رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہماری زندگی میں خوشخبری کی سمجھ، خوشخبری کا اقرار اور خوشخبری کو اپنی زندگی میں لینا بڑا ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار، اس کے کفارے کو قبول کرنا کہ اس نے میری خاطر اپنی جان دی ہے تاکہ میں راست باز ٹھہروں۔ یہ خاص طور پر یہ بڑی اہم بات ہے، اور اسی خوشخبری کو اعمال کی کتاب میں مقدس پطرس نے بھی پیش کیا۔ مقدس پطرس نے اعمال کی کتاب کے 2 باب میں جب وہ واعظ کر رہا تھا، جب روح القدس نازل ہوا اور لوگوں نے کہا یہ تازہ مے کے نشے میں ہیں، تو پھر پطرس رسول نے نمائندگی کی اور ان کے سامنے پیغام کو، خوشخبری کو پیش کیا، اور اس کا نقطہ عروج کیا تھا 36ویں آیت میں، جب وہ کنکلوڈ کرتا ہے اپنے سرمن کو، کہتا ہے پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی،
37वें में लिखा, जब उन्होंने सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों, हम क्या करें? अगर खुशखबरी हमारे दिलों पर चोट नहीं करती तो फिर हमें सोचने की जरूरत है। खुशखबरी मैंने क्या बताई है कि वो हमारी खातिर हुआ है, वो हमारे गुनाहों की खातिर हुआ है, ये खुशखबरी है। और अगर इस खुशखबरी ने हमारे दिलों पर चोट नहीं की, हमें एहसास नहीं दिलाया कि मैं गुनाहगार हूं, तो फिर हमने इस खुशखबरी को कबूल नहीं किया, हमने अपने दिल को सख्त किया है। खुशखबरी को कबूल करने के लिए अपने दिल को तैयार करना पड़ता है। जब पतरस ने उन्हें कहा कि जिसे तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसे मसीह भी किया, खुदावंद भी किया, लेकिन उनके दिलों को चोट लगी। उन्होंने कहा, हम क्या करें भाइयों, हम क्या करें? उन्हें एहसास हुआ कि हमने गुनाह किया है और मसीह हमारी खातिर हुआ है। इसी तरह अगर हमें एहसास नहीं हुआ आज तक, हमारी जिंदगी के अगर 40 साल बीत चुके हैं, 50 साल बीत चुके हैं, 25 साल बीत चुके हैं, और अगर आज तक हमें यह एहसास नहीं हुआ कि मसीह मेरे गुनाहों की खातिर हुआ, तो फिर हमारा दिल सख्त है, हमारी जिंदगी में खुशखबरी काम नहीं कर रही। और जिंदा कलीसियाओं की, हकीकी ईमानदारों की जिंदगी में खुशखबरी काम करती है। वो इकरार करता है कि मैं गुनाहगार हूं और मसीह मेरी खातिर मुआ है। जिंदा कलीसिया इस खुशखबरी की वुसअत पर यकीन रखती है, वुसअत यानी यूनिवर्सलिटी पर यकीन रखती है। ये गॉस्पल जो है, ये खुशखबरी जो है, ये यूनिवर्सल है, ये महदूद नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है। ये खुशखबरी चंद इंसानों के लिए नहीं है, चंद लोगों के लिए नहीं है, ये खुशखबरी पूरी दुनिया के लिए है। रोमी के नाम खत के 5वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। जो भी बेदीन है, जो भी गुनाहगार है, मसीह उसकी खातिर हुआ है। बाज़-औक़ात हम सेल्फिश होते हैं इस खुशखबरी में कि मसीह सिर्फ मेरी खातिर हुआ है, मसीह सिर्फ मेरा है, खुदा सिर्फ मेरा है, उसने यीशु को सिर्फ मेरे लिए भेजा है। ये हम विद इन द चर्च भी हो सकते हैं और आउटसाइड ऑफ द चर्च, बाहर भी हो सकते हैं, कि कलीसिया में से हम कहेंगे सिर्फ ये मेरी खातिर हुआ है, तो वो तो बड़ा पैड़ा बंदा है, दूसरे को बुरा समझें, दूसरे को हम गुनाहगार समझें और कहें कि यीशु इसके लिए नहीं हुआ। या फिर जो मसीही नहीं है उनके बारे में हम ये सोचें कि मसीह इनकी खातिर नहीं हुआ, इनको अजाब में रहना चाहिए, इनको मरना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। हम अक्सर इस गुड न्यूज़ की, इस खुशखबरी की वुसअत, इसकी आलमगीरियत से इनकार करते हैं। लेकिन ये जो गॉस्पल है, ये खुशखबरी जो है, ये सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, ये हर गुनाहगार के लिए, ये हर इंसान के लिए, दुनिया के हर एक इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी कौम, किसी भी कबीले, किसी भी उम्मत, किसी भी जुबान बोलने वाला शख्स है, ये खुशखबरी उसके लिए है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल को चुना कि वो उसका शागिर्द बने, तो उस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिली। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। मत्ती नाम एक शख्स महसूल की चौकी पर बैठा था और यहूदी लोग महसूल लेने वालों से नफरत करते थे। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। उसके बाद उसने एक ज़ियाफत की और उसमें उसने महसूल लेने वालों को और गुनाहगारों को बुलाया, जो उसकी कंपनी थी, जो उसके दोस्त, उसके मेल जोल वाले लोग थे। उसने उनको बुला लिया ताकि उन्हें यीशु से मुतारफ करवाए, जिसके पीछे वो हो लिया। लेकिन जब यीशु और उसके शागिर्द उन महसूल लेने वालों के साथ और गुनाहगारों के साथ खाना खाने बैठे, तो फरीसियों ने यह देखकर कहा उसके शागिर्दों से, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों बैठता है? क्योंकि महसूल लेने वाले काबिल नफरत लोग थे, गुनाहगार लोग थे, और लावी के यानी मुकद्दस मत्ती रसूल के सारे साथी अजीज जो थे,
یا جاننے والے جو ہوں گے وہ سارے ایسے تھے، یا تو محصول لینے والے، اس کے کولیگز، یا پھر اس کے وہ ساتھی جو اس محصول کے پیسے کے ساتھ بعد میں عیش و عشرت بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ جب پیسہ زیادہ ہو تو پھر اس کے بعد اس کو انجوائے کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ تو ضرور اس کے ساتھی اس کے بارے میں لکھا گناہ گار لوگ تھے، یعنی ایک تو محصول لینے والے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں گناہ گار لوگ، یعنی اس کے ساتھی بھی ایسے لوگ تھے جو گناہ کرنے والے تھے۔ تو ان کے ساتھ ضیافت کا اہتمام مقدس متی رسول نے کیا، اور فریسیوں نے کہا کہ تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ یسوع نے سن کر کہا، تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا۔ فریسی سیلف سینٹرڈ سوچ کو پیش کرتے ہیں کہ نجات، مسیح کا فضل، خدا کا رحم صرف اور صرف ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، اور کوئی نہیں اس میں آ سکتا۔ اگر یہ شخص گناہ گار ہے تو اس کو باہر ہونا چاہیے، اگر یہ شخص گناہ گار ہے تو یہ نہ عبادت میں آ سکتا ہے، یہ نہ کلیسیا میں آ سکتا ہے، اس کو کلیسیا سے بھی نکالا جائے، اور یہ شخص جو مسیحی نہیں ہے یہ تو بالکل ہی خدا کے پاس نہیں آ سکتا، انہوں تو ضرور دوزخ سے جانا چاہیے، ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، یہ تو ساڈا بڑا مخالف ہے، اس کو تو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ یہ سیلف سینٹرڈ اور سیلفشنس ہے، اور ہم خوشخبری کو محدود کرتے ہیں۔ یہ صرف ہماری ذاتی خود غرضی نہیں ہے، ہم خدا کے فضل کو محدود کرتے ہیں، اس کی خوشخبری کو محدود کرتے ہیں، اس کی خوشخبری کی عالمگیریت کو محدود کرتے ہیں۔ زندہ کلیسیائیں خوشخبری کو پھیلانے کے لیے، خوشخبری کے پھیلنے کے لیے دعا کرتی اور کام کرتی ہیں، اس کو محدود نہیں ہونے دیتی۔ وہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ اور گناہ گار لوگ شامل ہوں، اور گناہ گار لوگ ان کے ساتھ خداوند کو جان سکیں۔ زندہ کلیسیائیں گناہ گاروں کو ویلکم کرتی ہیں تاکہ وہ بھی مسیح کی خوشخبری کو جان سکیں۔ وہ اس کو محدود نہیں کرتی، وہ روکتی نہیں ہے پھیلنے سے، وہ اس کو پھیلانے کے لیے کام کرتی ہیں، پھیلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں، اور اپنی زندگی سے بلکہ خوشخبری کو پھیلانے کا کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات ہم سیکھتے ہیں کہ جو زندہ کلیسیائیں ہیں وہ خوشخبری کے لیے شکر گزاری بھی کرتی ہیں، فخر کرتی ہیں خدا پر۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہے، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ This gospel is our pride۔ یہ گڈ نیوز جو ہے، یہ خوشخبری جو ہے، یہ ہمارا فخر ہے، کیونکہ یہ خوشخبری خداوند کے فضل سے ہمارے پاس اربوں لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت اربوں لوگ ہیں، آبادی پاپولیشن جو ہے 6 ارب سے بھی زیادہ ہے، ایگزیکٹ فگر میرے ذہن میں نہیں، 6 ارب سے زیادہ ہے۔ یہ خوشخبری ہے، وہ خدا پر فخر کرتی ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ خوشخبری ہے کہ یسوع کے وسیلے سے وہ راست باز ٹھہر گئے ہیں اور غضب الہی سے بچ گئے ہیں، خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہے، خدا کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت رشتہ قائم ہوا ہے۔ یہ خوشخبری ہمارے لیے شکر گزاری لاتی ہے، فخر لاتی ہے، اپنے اوپر نہیں، خدا پر۔ یہ ہمارا فخر نہیں ہے کہ ہم کرسچن ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا پرائیڈ ہے، یہ ہمارا اپنا فخر نہیں ہے، یہ ہماری اپنی خوبی نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا پرائیڈ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی میں مسیحی ہوں، میرے پاس زندہ خداوند ہے، میرے پاس یسوع ہے، میں زندہ خداوند سے مانگتا ہوں، دوسرے لوگوں کے پاس زندہ خداوند نہیں ہے۔ یہ میرا فخر نہیں ہے، یہ خدا پر ہم فخر کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو چنا ہے کہ ہم زندہ خداوند پر ایمان رکھ سکتے ہیں، ہم راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں اپنی کوشش سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا، نہ ہم ٹھہر سکتے ہیں، ہم بھی یسوع کے وسیلے سے راست باز ٹھہرے، اور یہ میرا اور آپ کا فخر ہے۔ اور زندہ کلیسیاں جو ہیں وہ اس خوشخبری پر ایمان اس لیے لاتی ہیں، ان کا فخر اس لیے ہے کہ وہ اس خوشخبری کے نتائج سے واقف ہے،
खुशखबरी के नतायज क्या हैं? जो अभी मैंने बोला कि वो हमारा खुदा के साथ मेल हो गया है, लेकिन इसके नतायज क्या हैं वो हमें यूहन्ना के पहले खत में नजर आते हैं। मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत, उसका 3रा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत, बड़ी खूबसूरत आयत है। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। यानी उसके बाद मुकद्दस यूहन्ना उसको वैलिडेट करता है, उसको स्ट्रेस करता है कि हम हैं भी। तो पहले कहता है कि देखो खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, कि वी आर कॉल्ड हिज सन्स एंड डॉटर्स, कि हम उसके फर्जंद कहलाए। और फिर कहता है कि हम हैं भी, कि हम वाकई हैं, ये सच है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती, इस रिश्ते को नहीं जानती, वो इसकी सिग्निफिकेंस को नहीं जानती, वो इसकी अहमियत को नहीं जानती, क्योंकि वो खुदावंद को नहीं जानती, उसकी मोहब्बत को नहीं जानती। उससे अगली दूसरी आयत है, अजीजों हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। नताइज क्या हैं? इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे। ये खुशखबरी को अपनी जिंदगी में लेने के नताइज हैं, रिजल्ट्स हैं, बरकत है कि जब वो नाजिल होगा, जब वो जाहिर होगा, जब वो दोबारा आएगा तो हम भी उसकी मानद होंगे। ये इस खुशखबरी को अपनी जिंदगी में लेने के नताइज हैं कि जब हम इस गुड न्यूज़ को कबूल कर लेते हैं, अपनी जिंदगी में ले लेते हैं और दूसरों को भी उसमें शामिल करने के लिए काम करते हैं, तो उसकी वजह यह है कि हम जानते हैं कि इसके नताइज क्या है। इसके नताइज ये हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम उसकी मानद होंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे नहीं होंगे। खुदा ने हमें अलग किया है कि हम उसकी ये बरकत पाएं। और ये खुशखबरी बाज़ औक़ात हमें दुख उठाने के लिए भी तैयार करती है। इस खुशखबरी की खातिर ज़िंदा कलीसियाँ दुख उठाने के लिए भी तैयार हो सकती हैं। हमें तीमुथियुस के दूसरे खत में पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में पौलुस रसूल का ये बयान मिलता है कि इस खुशखबरी ने उसे स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया। ये खुशखबरी स्ट्रेंथन करती है। शागिर्दों को आपने देखा, शागिर्द खौफज़दा थे, भाग गए जब यीशु गिरफ्तार हुए, मसलूब हुए तो छिप गए जाकर। किस चीज ने उन्हें स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया? यीशु जब दोबारा शागिर्दों पर जाहिर हुए, यीशु जब दोबारा शागिर्दों को नजर आए तो वो मजबूत हो गए। इस खुशखबरी ने कि वो जी उठा है, उनको मजबूत कर दिया, उनका खौफ खत्म कर दिया। और तीमुथियुस के दूसरे खत के तीमुथियुस को लिखे गए दूसरे खत के पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूं शर्म न कर। खुदावंद की गवाही देने से शर्म न कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा। ये खुशखबरी जैसे वो अपने पहले रोमी के खत के 5वें बाब में देखा कि ये खुदा पर फख्र का मौका देती है। ये शर्माना नहीं है, ये शर्म नहीं, बल्कि ये फख्र है, ये शुक्रगुजारी है जो हमें दलेर करती है कि हम इसके लिए दुख भी उठा सकते हैं। जिंदा कलीसियाएं खुशखबरी की हिफाजत के लिए, खुशखबरी को फैलाने के लिए दुख उठाती। इसलिए मेरे अजीजों, आज इस खूबी को, जिंदा कलीसिया की खूबी को देखते हुए हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि आज खुशखबरी को हमने अपनी जिंदगी में लिया है। खुशखबरी क्या है कि जब हम गुनहगार ही थे, वो हमारी खातिर क्या हुआ? मुआ। वो हमारी खातिर मुआ, मेरी और आपकी खातिर मुआ। इसका इकरार करने की जरूरत है, अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है, ताकि हम उसकी हुजूरी में रास्त बाज रह सकें। और इस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। इस खुशखबरी में दूसरों को शामिल करने की जरूरत है। दूसरे हमारे इर्द गिर्द जो गुनहगार लोग हैं, उनको बचाने के लिए काम करें। ये खुशखबरी गुनहगारों के लिए है।
यीशु ने कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बीमारों को। कभी भी इसको अपने तक महदूद ना करें, खुशखबरी में दूसरों को शामिल करें और उन्हें बचाएं। जिंदा कलीसियाएं दूसरों को बचाने के लिए काम करती हैं, दूसरों को खुदावंद के पास लाने के लिए काम करती हैं और उसके लिए दुख उठाने के लिए तैयार होती हैं। आइए हम दुआ करें, अपने दिलों को खुदा की हुजूरी में खोलें। अगर हमने आज तक खुशखबरी को रद्द किया है तो आज उस खुशखबरी को कबूल करें, खुशखबरी को अपनी जिंदगी में जगह दें, क्योंकि जिंदा कलीसियां अपनी जिंदगी में खुशखबरी को रखती हैं। अगर हमने दूसरों को हकीर जाना है तो आज इसका इकरार करें और अपने इर्द गिर्द झांकें, देखें, अपने दिल में सोचें कि आपके पास कौन सा शख्स है जिसको खुशखबरी की जरूरत है, उसे खुदावंद के पास लाने के लिए काम करें। आइए हम दुआ करें ताकि खुदावंद हमें तैयार करे, हम इस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए काम करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बेटे यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी है। हम इकरार करते हैं खुदावंद कि हम गुनहगार हैं, खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ कर। खुदावंद हम तेरी खुशखबरी को कबूल करते हैं, तेरे कफारे को कबूल करते हैं, तेरे बेटे यीशु के खून को जो मेरे लिए बहा उसे कबूल करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, उस खुशखबरी पर ईमान लाते हैं ताकि हमारे गुनाह माफ हो सके। खुदावंद हमें तैयार कर कि हम दूसरों को भी जीत सकें। खुदावंद आज हम ये चैलेंज लेना चाहते हैं कि हम सभी दूसरे गुनाहगारों को तेरे पास लाने की जिम्मेदारी पूरी करें। खुदावंद तू हमारी मदद कर, हमें दलेर कर कि हम दूसरे लोगों को बचा सकें, उन्हें तेरे पास ला सकें ताकि वो भी इस खुशखबरी पर ईमान लाकर बच सकें, ग़ज़ब इलाही से बच सकें, तेरे साथ सुलह हो सके। खुदावंद तू मदद कर और हमारे साथ हो, यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 458 गाएंगे, 458, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। गीत नंबर 458, 458, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए। इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूर में पेश करेंगे।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हदियाजात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया, सेहत और तंदुरुस्ती दी कि हम अपने कदमों पर चलकर तेरी हजूरी में आ सकें और इकट्ठे मिलकर एक कलीसिया, एक खानदान की हैसियत से तेरी इबादत कर सकें। जितना वक्त खुदावंद हमने तेरी हजूरी में गुजारा है, तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। और इस हदीये के लिए भी खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दी हुई बरकत में से तुझे लौटाया है। इन्हें कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनवी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। हमारी कलीसिया में से बेरोजगारी को खुदावंद तू खत्म कर, बदहाली गुर्बत यीशु के नाम से जाती रहे, ये लोग खुशहाली पाएं और शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ और इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक ठहरा, हमारी हिफाजत कर, हमें हादसात से, बीमारियों से, वबाओं से, मुश्किलात से, परेशानियों से महफूज रख और हमारी ज़िंदगी से तेरे बेटे यीशु की गवाही हो। हमें एक जिंदा कलीसिया बना और हमारे साथ हो, हमारे घरानों के साथ हो। खुदावंद हमारी कलीसिया में हमारे जवान बेटे बेटियां अच्छी जॉब्स, अच्छे रोज़गार हासिल करें और जिनके एग्ज़ाम्स हुए हैं खुदावंद उन्हें अच्छे ग्रेड्स में कामयाबी बख्श दे। हमें से हर एक के साथ हो, हमारे उन घरानों के भी साथ हो जो आज हमारे साथ इबादत में शामिल नहीं हो सके। उन्हें बरकत दे खुदावंद, उन्हें ईमान में मजबूत कर। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरे बेटे यीशु के नाम से बरकत मांगते हैं, यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।